Bien, muy bien. Bienvenidos de vuelta con más de Hogwarts Legacy. Vamos a hablar con Nati, aquí que está en el comedor. Vamos a empezar este video haciendo esta conversación. No creo que sea una misión tal. Bueno, tal vez salga una misión de esto, pero no tengo la menor idea. Porque todavía no hemos... Rayos, porque todavía no hemos terminado con aquel enemigo que estábamos persiguiendo con ella. Así que... Porque aquí dice que hay un... el mapa. En el mapa, aquí me dice que hay algo abajo mío, ¿no? Y no existe nada. ¿Qué es esto? Ok, lo que sea. Hablemos con ella. Natty, is everything all right? There are times when my father's absence drifts to the back of my mind, and I feel peace for a day or two. But this is not one of those times. I miss him. I miss running with him. I miss Mattibeleland. He should still be here. And it's my fault that he isn't. It's not your fault, Natty. There's nothing you could have done to prevent it. That is what my mother says. But he died protecting me. And I cannot help but feel guilty over that. I find myself reliving the moment more often than I would like. I believe I would feel less helpless if I could truly put an end to Harlow and the rest of Rookwood's miserable lot. Each day they remain free, they do more damage, leaving people like Archie Bickle to suffer the consequences. I agree, Natty. We'll get them. I've never seen someone so committed to a cause. Thank you. I believe we will get them, beginning with Harlow. Thank you for speaking with me. It was very helpful. Bueno, espero que lo atrapemos rápido, porque ya estoy harto de estas misiones que solo en puras conversaciones pasan y no se hace nada. Porque no nos dan las opciones de una sola vez y ya, lo hacemos. Ok. Listo, ok, muy bien. Aquí mismo, déjame ver. Aquí mismo había una misión secundaria pequeña. ¿O por qué se me desbloqueó otra? ¿Qué era esto? Corte del... Ah, no, esta es la corte del indicador, es el último partido, ¿no? El último, el quinto. Ok, pero aquí además había otra cosa. El retrato en problemas. Vamos a seguir esa misión y vamos a ir exactamente aquí. Supongo que es en la biblioteca, no tengo la menor idea. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a hablar con este. ¿Qué pasa? Sir, are you all right? You seem to be in some distress. All right? Do I look all right? I've been kidnapped! How can you be kidnapped when you're right here? What sort of question is that? Of course I'm right here. I've more than one frame. Do you only have one home? It's my other frame. It's been stolen. And by students, no less. They paid filthy thieves to steal my other frame. Did that really happen, or are you simply being overdramatic? Of course it happened! I heard it straight from the horse's mouth! Oh, she is a rather horse-faced girl, that Astoria Cricket. She and her friends were moaning about me, of all the nerve. Then I heard her plot to enlist a gang of good-for-nothings to have me stolen from the Three Broomsticks. That's why my other frame hung. A hovel of a place, though I suppose one could do worse. I once knew a portrait who ended up in the Hog's Head. No one's heard from him since. Right. So, back to your frame. Ah, yes. There I was, powdering my wig, and the next thing I knew, I was being manhandled by rogues and carried off. As if I can afford not to be at my post. I do important work for the headmaster, and I need my other frame back at the Three Broomsticks. I don't suppose you have any idea where your stolen frame was taken. Can you see anything from it? I most certainly can. They brought me to a ruin of all places. Some crumbling atrocity surrounded by water from the sound of it. Oh, I do also recall seeing the coast on the way. What do you mean you do important work for the headmaster?
Let's just say I overhear quite a bit in Serona's fine establishment, and the headmaster likes to know all about it. He's come to count on me in this regard. Reminds me of my prefect days. Just who is Astoria Cricket, and what would she want with your frame? She's a fourth-year troublemaker, that's who. She and her band of hoodlums discuss all sorts of misdeeds right under my nose, and then resent me for overhearing them. I can only assume they took my frame in some misguided attempt to punish me for doing my job. I could look into the matter for you. Oh, would you? How marvelous. Do it quickly, though, won't you? The place they took me to is quite beneath me. Off you go, then. Tenemos que hablar con Astoria Cricket en las 3 escobas. Ok, ni siquiera voy a salir de aquí. Déjeme transicionar. Ok, voy a transicionar a Hogsmeade. Déjeme en unos segundos y vuelvo enseguida. Hogsmeade, here I come. Ok, muy bien, aquí estamos. Afuera de las 3 escobas. Vamos a entrar acá. Y hablar con Astoria Cricket. Okay. Astoria Cricket? That depends. Am I in trouble? Ferdinand Pratt thinks you should be. Says you stole his frame. I wouldn't call it stolen. Relocated's more like it. How do I put this nicely? Ferdinand Pratt is a postulant boil, and he's lucky I didn't have him sealed in a wall. Surely he can't be that terrible, can he? All he does is spy on students in here and report back to the headmaster. Sometimes, if there's nothing to report, he'll make it up. I spent 4 hours in detention last week, all because he told Black that I was planning to drain the lake, whatever that means. It was the last straw. He and his frame had to go. May I ask where you put him? Oh, I didn't put him anywhere. The frame is likely with the fine gents I paid to snatch it. They camp in a ruin by the coast. I just wanted it far enough away that I'd never have to think about Ferdinand Pratt ever again. You do know he's screaming in the library as we speak. Oh, for the love of Merlin. If you ask me, he's got nothing to scream about. I could have had him put in the hogshead. The pampered Pratt would have hated it. Grimy walls, smell of goats. And the patrons, they eat snooty princes like Ferdinand for dinner. But what's done is done. He isn't here anymore, and if I were you, I should enjoy it. Lovely chatting with you. Wow, vean eso. 3000 y resto. A donde tenemos que movernos. Se encuentra las ruinas en donde tienen retenido al otro retrato. Ok. Igual, ¿saben qué? A moverse con el mapa. Denme unos segundos. Vamos a ver. Parecer es aquí atrás. Donde están. Aquí hay un par de enemigos. Generalmente respondían ahí. Ya lo he visto varias veces pasar. Así que déjeme ver qué encuentro por aquí. Tengo que buscarlo por estas ruinas. Tal vez lo dejaron botado aquí. Ah, no, aquí hay. Sí, aquí hay enemigos. Oh, it's a bit like, Bombada! Defender! Descender! Petrificus totalis! Arrest on the right! Reductor! Defender! Petrificus totalis! Leviosa! Iona Morgan was a good poacher. Expulso! What did you do? I know you're the one who's... Tego! Stupefy! Crucify! To your knees! Se murió. Se murió. 8000 de daño. Ok, creo que esos eran todos, ¿no? Aquí no puedo hacer nada. ¿Dónde está esto? Aquí abajo.
Muy bien, por fin. Hay que buscar otra parte, otra entrada aquí a una tumba. Eso era. Aquí está el tipo. It's a wonder there's anything left of me. Calm down, I'm here now. Calm down. Those buffoons outside have been talking about burning me. Me! If they weren't all sharing half a brain, they'd realize I'm worth more to them intact and at the 3 broomsticks. How is that? With everything I overhear, I'm a veritable trove of information. Now, don't just stand there. I need to be back by cocktail hour. The place will be like a funeral without me. Salgamos de aquí. Regresarlo no es mi única opción. Oh, muy bien. What if I don't want to return you to the 3 broomsticks? What on earth do you mean? Podría quemarlo, no se preocupe. Y si mejor lo llevo a cabeza o oír las maravillas del lugar. Soborno. Bueno, algo así. Extorsión. What if I took you to the Hog's Head instead? I've heard such nice things. What a funny little joke. Now, the 3 broomsticks, please. Oh, they're bound to be missing me terribly. Be sure to carry me carefully, won't you? My pantaloons are already creased. Where have you put me? It's pitch black in here. I shan't stand for this. Ok, muy bien. Vamos a ver qué decisión tomamos. Yo honestamente lo quiero llevar Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. a la cabeza del puerco. Sí, porque eso de estar husmeando y contándole todo al director no me gusta tampoco. Así que deben hacer eso. Voy a transicionar un momento. Ok, aquí estoy. Decisión tomada. Voy a llevarlo aquí a donde está ¿dónde está este? Acá, por acá. Cabeza de puerco. Quiero escucharlo quejarse de que lo pusimos aquí. Vamos a ver qué pasa. What is the meaning of this? This isn't the 3 broomsticks. No, it's not. It's the Hog's Head. Did you fall into a cauldron of stupid potion? You've brought me to the wrong place. It's absolutely vile in here. No está mal. Oh, give it a chance. You might grow to like it. Please, you can't mean to leave me here. Please. Goodbye, Ferdinand. Enjoy your new home. Perfecto, entonces. I normally toss the both of you out. I like the look of the fancy man. Target practice. Please, you can't use me as target practice anymore. Ok, listo, vámonos de acá. Con eso terminamos con esa misión del retrato en problemas. Oh, somos nivel 39, genial. Así que entonces, déjenme hacer algo. No, en realidad no lo puedo hacer porque... ¿Dónde estaban los talentos? Ni siquiera sé cuál era la cosa para sacar los talentos. Déjenme ver esto de los talentos. Tengo 2 puntos. Ok. Tengo 2 puntos disponibles. El hechizo que yo quería sacar, más bien lo que quería mejorar, era esta. En algún momento, cuando tenga el Adabracadabra, a tener este. Y el último que quería sacar era este. La velocidad. Quiero ver cómo me va, porque honestamente no sé cómo va a ser, si voy a poder controlar esa velocidad, pero vamos a hacerlo. Espero no arrepentirme. Desde el nivel 5 podría haberlo hecho. Ok, perfecto. Vamos a ver vamos a verlo de una vez, a estrenar esto. Aquí no se puede. Hay que dejarlo presionado. Ok, entiendo. Sí, hay que dejarlo presionado. Empezar. Yo puedo hacer esto, si yo quisiera. Ok, pero si lo dejo presionado... Ok, genial. Ok, ¿saben qué? Creo que nos queda bastante tiempo, así que... A la sombra de la reliquia. Oh, ya se nos desbloqueó esta caraja. Pero es una conversación.
Oh, no, pero vean, aquí está. Oh, rayos, aquí es donde sacamos el Avada Kedavra. Ok, Ominous me envió una lechuza para decirme que está muy preocupado. Debería reunirme con él y con Anne en las catacumbas. Habla con Ominous. Rayos. Caramba, creo que no queda de otra. Voy a empezarlo. Aunque el video se haga súper largo, no pasa nada. Que sea de 1 hora, como a veces digo. Vean, aquí es. ¿En cuál catacumba es? Catacumba de Felcroft. Yo había entrado aquí entonces. Ok, déjenme ver. Años. Ok, sí, de una sola vez. Looks rather dark in there. Never stopped me before. Ok. Algo que voy a hacer antes de empezar con esto es hacer un grabado. Generalmente yo siempre grabo antes de empezar la misión en caso de que algo salga mal. No con la misión en sí, sino con el grabado. Entonces voy a salvar acá y ver, porque no sé si en esta misión vamos a tener que hacer algún tipo de decisión y quisiera tal vez grabar. Sí, así que si nos ponen una decisión o un par de decisiones o 3 decisiones, lo que sea, quisiera poder grabar los diferentes, no sé, resultados de cada una. Así que sí, voy a salvar y vuelvo enseguida. Muy bien, todo listo. Vamos a hablar con Ominous en las catacumbas. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. ¿Qué? Y así se va. Todo el mundo preocupándose por ella, por ver si la curamos, y se va. Ingrata. Ok, hablemos con Ominous. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are. Qué necios, todos. Sebastian no te escuchará. Lo sé. Es culpa mía, lo que sea. Echemos la culpa a él. he won't listen to reason. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his right mind. La sombra de la reliquia. Entremos entonces. Ya habíamos entrado aquí, ¿no? Vamos a ver. Sí, ya habíamos entrado aquí. Déjame ver esto. Last time we were here, this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. Ok, hagamos una cosa. Esto cambiémoslo por... ¿Dónde estaba este? Con Fringo. ¿Ah? Usar esa formación de hechizos. Vamos a ver, ¿dónde están? No hay nadie aquí. Pero mentira. No hay nadie. Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead, in the great room. Incendio! Leviosa! Confringo! Rependo! Incendio!
Vamos a ver, ¿qué es esto? Eso es nuevo. Ok, muy bien. Sigamos. Sigamos. Aquí no hay nada, puro polvo. Vámonos de aquí. Ok, más de estos. Tengo que acostumbrarme. And there's no sign of Sebastian. Tengo que acostumbrarme a esa cosa de la velocidad. A esta. I was so worried about Sebastian, I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon. When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. Wow, okay. Be careful. Seguir por aquí, ¿no? Vamos a limpiar. ¡Oh, rayos! Muy bien, déjame ver para dónde tengo que ir. No tengo la menor idea. No recuerdo exactamente cuál era el camino. Yo venía de allá, ¿no? Supongo que por aquí. No sé, la verdad no sé. Ahí está. Ah, rayos, no me digan que tengo que hacer esto. Los huesos, es cierto, ok. Son solo este grupo. Aquí, no, aquí hay otro. Y necesito el Wingardium. Vamos a hacer esto. Por rayos, ¿por qué no se quedan ahí? No entiendo. Ay, por fin. Listo, ahora sí podemos hablar con él. Vean, este estúpido. Nos tiene controlados, de verdad. ¿Qué está haciendo? Isn't this incredible? Es un idiota. Sebastian. I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it. Just as I can control the Inferi. Control? I had to fight Inferi all the way. What have the two of you done? Accio relic! Solomon, don't! The relic! You'll
pay for this. ¿Qué? ¿Por qué tenemos que pelear con él? ¿Qué es esto? ¿En qué momento me pidieron la opinión de que tenía que pelear yo con él? Oh, rayos. ¿Qué le pasa a este estúpido? ¿Por qué nos ataca? Rayos, no soporto esto. No estoy acostumbrado. You're supposed to protect us. I am protecting you. Let me incendio. Oh, es cierto. No, esto no. Vamos a usar esto. Oh, rayos, no lo pudo. Wow. Demasiados. Sorry, it had to be done. Al incendio no va a llegar. ¿Saben qué? ¡Al carajo! ¡Al carajo! Hasta eso le puse. Que ya se lo quitó. Falta poco, falta poco. Sorry, it had to be done. ¿Saben qué? Es cierto. ¡Oh, rayos! Estúpido incendio, si es cierto, se me olvida. Ahora sí. Está listo. She cannot be healed, Sebastian. You must stop. I won't let her suffer. Avada Kedavra! ¿Qué? No puede ser.
choice. Oh, Anne. What have you done? I must get out of here. I can't let him leave. Ok, perseguirlo. Lo peor es que dice, ¿qué ha hecho ella? No, ¿qué hizo él? Qué estúpido. Sebastian, wait. No puedo detenerlo. ¡Bombarda! No puedo hacer nada para que salga. Síguelo. Ok. Pensaba que tenía que detenerlo. No hay nada que pueda hacer, ok. ¿Qué carajo más idiota? Carajo fue matar al tío. Qué estúpido. Ok, no hay ninguna decisión diferente que hubiéramos tomado, por lo menos en este punto, para que eso cambie. Básicamente era no seguir las misiones, y si no seguíamos las misiones, ok, no iba a pasar absolutamente nada, probablemente. Raro, ¿ah? What is it? Sí, básicamente esto es algo que no, la única forma de evitarlo es simplemente no verlo. De verdad, cualquier otra misiones, si seguíamos con estas misiones, llegamos hasta este punto, pero no había un, ¿cómo decirlo? Un punto de, no sé si es el término correcto, un punto de inflexión donde podíamos cambiar ese final o que pasara esto. Hablemos con él. Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us. Not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it. You went too far, Sebastian. I can't think right now. I need to leave. ¿Qué es esto? I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Undercroft, all right? A la sombra de la reliquia. Qué tipo más idiota, de verdad. y esa conversación. Todos deberían o nadie debería. Como 2 líneas, eso fue todo, ¿no? Una idiotez. Ok, ¿saben qué? Voy a dejar entonces este video hasta acá. En el próximo voy a ver con qué carajo sigo. Probablemente sí, hablando con él. Creo que no tengo ningún grupo de misiones en este momento disponibles. Nada más la prueba de San Pacar, pero muy probable después de que ya pase un rato esto vaya a cambiar o voy a tener más misiones disponibles. Vamos a ver. Sí. Así que, pues bueno, voy a dejar este video hasta acá. En el próximo continuamos con más de Hogwarts Legacy. Así que, como es costumbre, pásenla bien, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.